Masalah kita sudah tahun kita dan di dalam juga itu tidak lokal program kita le apa dia program semua apa besar itu cara dan lain sama apa karena macam không tham gia hun hồi lala taleo thì bằng cái là uma ai là phát hiện cùng sống đi này plus bằng giá này experience thì mấy thì nếu chưa có phát hiện thu được sự tốt quá không tham gia thì cũng nghe mình phát hiện ਕੋਈ một cái sự là này thì như vậy qua và sống qua cái buổi giờ sáng đi cái là rồi lại cho số mama tai 1974 đi cái là rồi gì cái rồi khi bạn chú chân chân thà cũng đến tầm cây ta tôi nói cái gì đó về là mình các cùng ấy được thà tôi đấy các game đấy bắt tôm này thì đều như vậy gì chú bé thì này 74 की बनता था एक अच्छी भी अकीमंग देवते हैं मिल ये पायो जे अहेदा हो सोर सोता खा तुआ का कुमजा का गेन फान ले लगेन हिल अहिम 80 वांग वांग वे अतक तगई कति संकेन अतक तगई का कुम का गेन अधिक तक का गेन है cái chú metric cái exam lại là các công chức tật allergic máy lôi cái सरकार ने सेंटी bằng hình किसी máy thì cái công chức tật cái dịch máy cấp tiền cũng atarik abona mà ni ta cái chiếm nuôi nào vậy nè Mars tarik hạt pen cho nó chan pur lam te biển ni atiwa first Mars sắp tiền là tamam mà chỉ có metric exam na ala fill up pha to le Mars tarik khat kum som lenga phadi ti dan hisab amo ye jo khen khanwang chu atek nu la go pension the lo bi kilom khopa sarkar na se bangi lamu sau sau ka kin cha e da cho ye aki khom te pen kong e tai le ka ki sak da le khat ka them ki ma azik chu leaders conference di mana izi cha to ngi wa izi ten chole a standarding ko hi tin cha tele u mai je kun ma iveka imat thading idek thading udi dar khan kaung sim lem lem tai abang hele second Timothy bungni Timothy thotni na bungni chang som le ko chau hi ông Simin cái tin YP bảo công chói YP bảo nụ sim cái tin Himalaya phát hiện xuống phùm đất tắc cho đinh gì à dễ tiếp tế na hi anh hi lalpan ama ate cho hey ti le lalpa min lam tapumin gilo na ki sanhen ti Mathai bung som bung sagi Matthew bung sagi chang som ni lekhat ipatin som ni lethum Mathai bung sagi chang som ni lekhat ki pada som ni lethum lalpa eti taphot wan ga malu ding ai jengpu kapawa na doi gol hi tebe luding hiu zini tak chule mitam takin lalpa laminin thu te kagen sakin laminin thi tha te kadel dok sakin laminin thil maktam agle kai sakilo ahem alatina himale keiman akengun nang thil kilo hi te ho kaung he khangai pui ka kienga ki pat chi mangun alati tangka
lalpa na tu thing tu chan chitun emal zo ta hen itu pat na dinga khong sin noi langai tu go lo hi lo mai the itu piu hi asang asang ei mo for a time such as a time like this is thara kila do khai chu thugending pali kai ji kun loite le tin ban malu tolen ile tu zal apat na ka ge mong chu ka ge mo la kha ko chu ma apui tu te pastor te adinga ka gen ura tam he ile tu ni cha aveki nu ho khobing ka te ka simna ka ngai tu le chu thil pakhat apoi ma hu je ngai je chu bangem iti ai le lalpan ahead lo ma lalpan ahead lo pastor taking chaw again di le the pastor's dilemma ika again the point bangarem kare ile le chu tu jane no gen zojing pong ka ti to isimnaw ye de chun the Lord knows who are his lalpan ama ate chu ahe ma lalpan ama ate chu ahe mathai jinglami etaile kaw he khangai poi nau thil gilo bolte enu setan je umir chu tuni iko chuk et kolte chi hin lalpa kahe ati chawilowin lalpa het aina dimu ti ngai tu thak chu poi mo ka samama jega chun kalung thimong kilang dang khat chu atai til de peding hile rethinking our theology and practice of evangelism ti bai kalung thimong umin tin khoddam na thu igen phan le the finished work of Christ zekha tak sanga zekha ginga salvation sang dinga i lai chu ahila alang khalama chun have we oversimplified this ti tulangai tu khamai salvation iti pen hoddamna huddamna mo iti pen finished work of Christ Christa set zo sa kinga jeju ginga hoddamna himai ti chu i bible e hil da lai chu hilale i layu bai talua ala present khai dim ti bang tula ngai to kai chu aji chu tu lai lam kalam chu pathian thu gen tu ko to ki muleng le je subject ka pat do le amau le ke lung kham de kai igamu ihung bui sik da noi ka ete chun adeka to silong ten pray for lamka atiule emi zo si hope ati ko le da no mo ilam ka hopi iti pen kha emi zo si chena represent zo in ka koya ajo nam kim ni chu jesung ye tai chun ko nam le ko chum le ko denomination le ye tai chun makla sabiu lalung kham yu khat um dei thil khat amu mai le aselam le ki tu dup mai hu mai zero ka ngai tu phan le kum je chan chin pha i ge no hi khoya umai khoya pang hi tam ti ngai tu kham ti ngai chu adek taka GLP mo akrushet type akem type ministry bol piloi le gol mor khatale ko chum elam kalama ko chum in gel ngai puntin lam kalama denomination ali loi taka ho to pa ni khat program khada thi pi don khom na a table khada ka chu khom khawa alung kham na e hi nei
hậu tập pa tôi lấy các ngày tụ na gì umai crusade ibol cheng game ibol cheng a report ila ngai pha tele loading takin kamang zoi ti report jing jing hilale chom khat zole i convert te iti mai di kapin thak kitite bangtita ma zehi tu lai kalung khamai ti chu ama bang ho tu li na he amau loya evangelist na sep report ngai jing de pastor te report ngai jing de game report crusade report ngai jing de ngai chu ti jing lai chun anung le danglam na tam zo lo hi zehi tu chung I khom pi hin ma a spoon feeding hoi salo kai ngai tu le hin let us think no let us think together zeu ni sangale I holim man le holim khom na bang le mang le poi lo ka ti cho irum he I don't think pi don khom le hulong neu cha I mu le mo tu chunga zai ngai tu le mo zeu chun thugen tu again en ngai ya chi ki mai de lovin let us think about all these things mole chi chi chu 이거 좀 니다가 한 자콥 레카 토리 even Martin Luther taha the epistle of Saul tipaha Martin Luther tipaje reformation mudok tuichu ayu protestant ko chomte jau se ye chu sigel salan iu na ten bangti da ngai dem je ko mo iu na te khale lau thogin ten Luther hilin le Jacob le khathur kha ale he thim lo he epistle of Saul ate mai ai chu bange Jacob ina ile na se pang lovin ginna chu athi he te ma jekha ala he thim zo lo abang ka sai Paul le khathote isimai chun Paul le khathote iti pen kha in New Testament theology king ang na hitop him gospel tale chu narration ilal pa jesu pina pat athi chanti ham je chu Luka le Mathai na boi pia Marka le chu Magdalene eprap liang pani ngamo tak chu le Johan wangina padar kha chumma ma jinga atilin thu ma thu chu pathin ki ma thu chu pathin ai tia lo pandai maya amang chu tele Jesu khowela sung le athina le athokina chan kha abui pioi chu gospel zik tu te pola ina ile chu ko chu te kiet kol na dinga a ko chu problem dong zu ya te thagau thi do hat khum inspiration pe re zigitin zia kha gospel ho ya ala a epistle ale kha thon ala zik he zi te kha in New Testament theology atamzo ama akingai Zilchun justification by faith ginna jega thiem channa mo sola scriptura ati yechu scripture alone ale grace alone mo grace alone techu kipa umdan Paulin again chinda demo Paulin again chinda de kipa umdan lole grace again chinda yechu tuni class la ilong jing yo chu detail again man pu mo chule study subject ide grace le law bang ola oi takina kichi galati bung ni chang som le gu bel bang isimai chu akichin ma mai chu dan thini je ka ko ma thiem chang zo lo ni kha jesu christa gin je ka thiem chan na te ka aunge ne te chu gin na je ka thiem chan na gin na je ka thiem chan na te chu Paula theology salvation theology chun grace le mercy apoi mo alage ne grace le mercy ya chu ani ni chu Ephesa bung ni chang khana pa chang som ki kana khan aume pathin chu rich in mercy mo ati mercy I pau bang ti ne to
happy na việc mà đắng dạ ngày na mà dạ ngày na abang lệ Warren Wiersbe ipa minu kasu thì bên cũng vậy Warren Wiersbe khôn hi tin là hiểu chuyện các sinh đó nên chun nawang các sama mai hi tin là gì in his mercy he doesn't give me what I deserve mole in his mercy he doesn't give me what I deserve and in his grace he gives me what I do not deserve atiso Jason nga hoi ka sabi ka kabay hat to pa hoi ka sama makichin mamay jomo amar si je ka chun I chanding kilom ei pelawai I chanding kilom chubang athitag hi jo athitag gon mun lu dinga alu tak mong hi jo hiliji amar si je ka chun I chanding kilom chu ei pelawin what I do not deserve. APA, he gives me what I do not deserve. Leso banghe. Kapulo. Oh. Kat something kilom lo kapulo chu. APA in his grace. Yesu. Jesun Paulin say head chin tay dingin. Ale kho thon ho ai zehi ala boy pi thoi a boy pi ka ti u je chu ala ngai kho ka a ko chum ale kho thon na tele tu ni chana e wa sim di te ali chana hi mo ngai kho na le tak do zehi ala ji ka thagau thing tho han khumin je ala ji be ai Jacob hin bangang boy pi kaging hi tingala ahin na sep do bang ma umlo te pe Jacobin lu khap pi kaging no kaging vele I believe tingala je believe khan ahin na sep do nei mong lo ki theng na nei mong lo ki kha je te kha Jacobin abui pi ni je ka chun ginna kiti chu nasem apan no le athi hilena hordam na dinga ka ginna per kha kana sepin abel thei ju hiloi example ke chu hong la le 1974 apan pathin thugen kai kati vet nahi kabidi zo nung ka simai chu ji male ki gen thamai mo ki gen thamai hilele 74 eng panele so thu tai ahila zikum somliwal veng lalpa na ka sema athu ka gen penin ka hot damna be lam chum loi lai thima je salvation kala mu pe na hile migilo kahiti ka ke migilo hing tag lo mo hing tag lo chawi lo wa thi tag le hi loi na lai kai jing la ya ka gi lo thu pha choi jesu krista hu dam pari kapom ni patin pathian chai na kha kabukim tai mature hi lo complete ki bang lo mo I was complete in Jesus mo but maturity I still pursue mo le pi tin dalam mano iti uti ka tu le pi tin dalam imano to di chu tu chung nili ni thum ikipol khom suai le pi tin dalam mano nomi chit ka king cha hen nala male bela mo thagaw la male ki bela ki pagla la male ki bela pathira ri I commitment ale I dedication ale ki bela diga tu ni je una to lahu idin ka king cha je ka chun maturity khachu we are still in the process more
Himalaya, I was complete in Christ some decades ago. Mole, Jesu dunia ana ka septen abelak chum to pui ti. Ana isepte pen ipin thak zonu ana isepte pen re patini tekte hibe. Apom ta ka atepte te ana tamna kaile wana iloman ni. Loman sulu sei pa hin kilom imang vekta mo ipang man loman mo reward prize ilo reward mo reward wana ibu di pen kha iping thang ni pata imin wana kizi kitawen zia ala kitepte tapo te kha lalpa pomtak mo meya kang mang jeng thei ai lo na kale mo le meya kang mang jeng thei ai lo na kale lalpan atep te kha ala umintin Jesu ni khat ni tale ilo mandi chu je ki kal kha he apoi mo tu ya ni thip tam pi ka theng lum len om je kin ba homilytics da le tu le C minus mo de sai di le ka mo mo di ko Bible zil te ka boyum da pe lo chu Isil zonung lele homilytics dana mi thoken kien in mak bangla kipenu bang wangai chu khudi dan le ki dele tu jana hi d ahem c minus m mumai the gai coherence umlo mo a continuity le boy dei chu ile tu jani all mo ki hawin kaseson ki le ji gen ki talo ni kai ji kin tu jan kam tin kaung chong pol ni chu mo ye ga e thim ngai de ale Paula in lowly grace dan kitile hepina kitite hoi tagin elagen chen pi kai poini na phapan pani chu poini na chun the tension between cheap grace and costly grace achung pe the tension between the kam gen pu the tension between faith and works law and grace kati ani na so the tension between cheap grace and costly grace. Grace kiti hi hilchin som tu na le khaji banga tamma mawa sermon chawilo le khala jik to poimo ai su grace he thim lo chun a Christian in khu kha atak ta ja lungmung tak thelo chu grace akha ai chelu ngai mo grace ai chelu ngai hilale ji grace ek hilil laya cheap grace am ki chai khari lau mai chu cheap grace ka ti pale pa hinna ki thengel lo sebdo ga su ti le umngel lo chula kaging ti in je ging na par ka ji grace ye ka bo a grace ye ke se je gelo a grace ye ka hodam kai ti kha costly grace iti pale chu Zi grace hodam na changte kha lal Jesu izuina it costs us so much more Japan ga la ya Christian alamin thangma ma Bonhoeffer kitipakhan the course of discipleship theology ka kundain kasim khapu atang pizu ka theya aman ahagin penaile tuni zi grace pathine pina hodam lahi sing lain it will cost you a lot costly discipleship mo aman pik ding tampi hezinga Jesus zui su aman pik tulai inlama te mai hitin inlama chun bai problem tulaya ichil pite ga so tak talona bai problem ikem te ga so lona bai me problem ti igen khom phat phale tam dai gen chu discipleship of faith atiwa je khale lesson head of head mai khan bang ma phachum pon tin mo himal je chu ngai to tak ngai te chu ei ma mi malin ko le tu jan ei ma hin le hoi de ingai to thak poi moi a grace chun hoddam chu kai tai
Himale, does it cost me anything as I follow Christ? Mo, Jesus ka zuinay kay banggol takin cost. Mo aman kapili bang umin. Nida ga chun sapten hitin latiwa. Salvation is free, but discipleship is costly. Ati mo, tulay ahong kibelap kat. Kalasim do kani chubang ahoy zo di kay ahoy de amasa cancel lo amasa ahoy jinglaya jinglaya akibelam chubang. Following Christ is costly, but not following him is costlier. Lahe khau ka ging chai kele gen dok seka mo Jesus zuina Christ nung izuina aman ping di tampiu mai himale zuilo man ping di atam zoi yesu langai to khawe anung izuinan aman ping di tamai himale zuilo man atam zoi chu dile zui ma zo hoi zo lo di mo zuya though it costs us a lot. Azui man pig di tampiu man zui di kay azui lo man kapig sangin mo tune pathilung sina tua zeta khompi hung thei te chengchu Jesus izui man ei ma kham khama pi zel ding ki sabang idiu ka ging chai aji zu thil khat he chinai ta yu chu bang Jesus Christ is zui lo leng aman kaping di tam zoi ji ka chun e happy tu ka zui na aman kaping di bangza ni le kalung dami mo ka si ka hung thipa ka zui na aman pi di bangzan umma le kapi kai chun ke ya ding thaga wa ki pang na hi di ngai yi kha ingai to poi moi ji ka chun grace cheap grace costly mo je khai ezu lalpa dung izuina hin what does it cost us mo aman bang ipik di ma bang ka pm ti ikingai to ngai hodam na iti pen by faith ayele je by faith hodam na changi chun ji ichan salvation khan banga asu em mo banga asu em ti kha ang poi mo kita apoi mo masapen chu eima mi mal ki theng dang lam na transformation hong dang lam taun romi te ki ala ti kha hong dang lam taun ji kha chu a process ai kadang lam zota iti theilo in the process of being transformed more by his grace tu le ai ma kham taka tu ni chan itun na pen kha it is not by your works nang ma na se pa ye chan tung lai po aba grace wi hi ma le keilam pangale mo keilam pangale je process do I cooperate mo keilam ka pan na dinga banga kapangem ti ingai to oi moi Jebana athum na nai le thil pani et khomangaya knowing God and known by God pathin kahe mo pathin kahe kati to pathin eima e het kiti kha ania achi khomlai chu endo dana mathai lamai simna khan kaung he khangai pui ti kaung he khangai pui khavenia tolai chu khanglai khang thak deu to thuge na ka ki thu siku khang thak ho hin example hoi tak te ong podok siku kai ke ka ngai no mai evangelist khadin kaloi pa MLA candidate mung zui chu je gola jesu ba zui kha da law da no ti chu avor holte kha ai mai hong ki gon mai ka hong ki ko la ma le thanu ma chom lu ngal ana ma le thu ge na le mi dang sang sang dang nang zo gen thi doi digen nang pang ta ti ti kha a ki ko pan sa goi chu
ta khotin amo khotin zan sin achang le gig na din sa newa mu zolomi waranda po wagig achang le anbang vanelo zo zen wangol zo zen mo ha para pang ai le a support MLA khong kai to candidate pa kha akai phar kha candidate pa to amasanga ala ki hetua jigul hi pang khobi to ti da kahung tin theya le jigul ti a promise na te cheng kha wachi ta wai chu je ka poi mo ma mai le bol ping the de khuti te ti ama ne ki pak ta ji to ama ne gim ne chol ka he in bol ping chu ai le campaign hapan pen pa khale wachi thil khada wa dole nang ku mo aluti a problem bang hai a all pan tanu hiloi ha pane hilele ama a candidate par ki heloi ju ama le he ha par pan pi a candidate pan ama la ma pa ga hilamule he khalo nang ku mo atire chu zero mai mo zero ki chai ngai tu de je chu tu ni hin je thil pani pathianin athei ti kha hong poi mo da ta mo je chu da ra Timothy kong sim na khan lalpan ama ate chu a hey the Lord knows who are his mo the Lord knows who are his ati anaji ama ate athei ati bangol umaywem itile hiti ti ai chu je tepte na hi anei hi lalpan ama ate chu a hei ti le lalpa min lam tapowin gi lona ki hei sanhen ti ati chu lalpa min lam tapowin gi lona ki hei sanhen jiga chun ilalpa zui tak tak i chun gi lona to ki zui thei lowai ti na chu mo gi lona to iki khen na i ngai jiga chun dimnu subject ko kai tele jinga ong pati dan ka hisab khat uma ega ju gen tam le ama de kong gen khadim kati bang le kong saga ele kalung thima thil han umai chu lalpan ama ate athei ti khu bang tieng la se phalong them tia ngai di hilo mo pathin ke ei thei panna bange bible ji le ga ki pada ei thei hilo lalpa ei ngai da mi gilo kahi ei ngai da mi mo kisi taka lalpa ang sung kala zona across bula ngai dam na ka chan ni zia kha ei he nai mole ei he nai dana supporter pan candidate pan ke hema sakai lo ha pan panala pan le atom na nang ko mo ti ki chai ai bol kha mathai bung sagina ka nang ko lem kai khangai poi mo ko lem kai khangai poi ti je ko kha je chun tunin lalpa ro ki mel he patna khoi te hem itile kei ka mudanin cross bulahi I was known by God on the day I have repented of my sins and trust him as my savior mole ama kahugdam parin keiman kasanga kagilo na cheng thupa ka choi ni jeni khan lalpa pomta ki umji chu sep hoilam pa gai lovin ilung heina ikising na pen kha lalpa pomta ka kising na khovel nung ata cross lamzon daria mo ei ki ton pinom no mane keingon le zuiri kai tia ikisak pani lalpa ki pe pani khan lalpa thei itai jeper akichin em mo polahin ale khathote ele chunu kate samani tunin gen tang ka ti chum lowe hilel ate samani ki hel jeng hola mole ate samani hung pang ngai chu tu ma khan gen se pa mu tom pa mu sit pa mo ado pa hi jeng ma le jang na kamu ka helo ka bona hi jing tio ba ate samani gen chu ka sarmon khada le te samani chul theilo i Delhi ka gen khoi de record la bolu kalangai ki ta ke ge nei na chu kangai no ma ajik chu lalpa na hun ta ga ge lo sak thu tampi ka he jekin ka ki sak na le lo tampi mo pathin gen ten ne
experience vek diu ka ging cha ha gi ga lucky gi ga jing la ya lucky ging het lo amuna pathirong pi kom lagen do umenti je go le chu pathinin ang pi be na se ga ju mo je daga Paul testimony ko ka tai chun Agrippa kinga sol changtena se bung somni le gumna Agrippa kinga ate sumui gen hu simma timu Damaska khu apin thangni pada eng simai le atom pe na kum somni le kum nga atin nungai ko Paul life a timeline in the chin mo Damaska khu kinga wa kina salpuk topa lalje sudo kituk nau ka je kuma ki parkha Agrippa kinga thugen kha kum somni kum ngalam ke manai hi mane go sim leo chin Paul ji again like nop asak dan khu achunga thunei vai home aga ding hi lam le he pu khula a testimony ang gen humole jo ala sim taw tu jan ve ni sol cha ten se bung somni ku Agrippa anga thugen khu jo ka ga yele kasim kit dale je taka ka sermon tai te ding kang u chu testimony chul theilo yeso testimony chul the ayu chu yugo sim le cheno agin sim zo be zeno agin sim lai lo cheno polin kum som ni nga masang testimony ge ni tamale zani ping thak bang na lai ko it was still so fresh mo athak nang lai dan cho athak nang lai da testimony anasatalui chullo mo chul theilo fresh the lai chu eu ga mong una pa si zo na sa deu pathino gen lai kha again kha veu sekhat tangwal kha testimony a uma e chu bem tile tangwal kha din ni testimony ngai gen hoi angai le thupi sa thei ma in ji ta khat pa gen a thupi lai kha ala kho ma compiler bola ama testimony diga ang suk tu le hoi mo ge ta hoi te na jig do ka e chen ko chong phara ki do na testimony ka gen no mi ati mi testimony gen mi na ngai no ma mau kha ama le atha hung no mai chu ane gen ta na testimony chu ngai no kum de ko ati wa again sakule mi dang a cheng sang hoye ma kha aje jo khatpa ki signa ho thu da thupi ka angla khatpan hon damang ke he chida thu da thupi ka angla khoma pang cheng ka khoi tak tak ka angla khomi ka compile ang bola amara sukdong gen chu koma ngai lum lo wei chu jiga chu khatin hong ko zel khatbe la testimony gen ka kalangai khawa keu go begin al hong te le hong gen in ka ti chi zel mo ana munda kara ko chi zel munda kara ko testimony kha min thang ta chu hile aman testimony kha lekha them khata lekha khata aji hoi taga ji chu mi taga koi pa le ku man mulo yin ti ka en zu ya gen zel chu ama ai le chu et ngai loi chu alung gila jeng demo hile mi a compile tin ai lo le gen ki kha ga bai chu ni ga chu aji kha ane ni ta khacho abang kala athugen na achoi ina tun pharaga bible kala ka bang kala awak zele zana kha zusa in anane gai je ajiga khami khatin ko chum pa khane bachil ki dai chu tulai la testimony aki gen thang beng bungin keu ko chum te le ngai nu mai hungen in atile imopa ka testimony tu jan kala zusa ne jota khoti ho mai khale umai chu mo thupi lo dan mi chu ki thulim lo e ka ti chu ige lum pe chu bang la testimony poi mo ta do mo la testimony poi mo ta te polo in kum som ni nga no min testimony Agrippa ang ke na thak na lai je pen chai tunin ngai to te no cross bula lal pa het lo hin patna mo aki chen mo ngem ti ka ngai to poi mo he je jo to aki zo ma chun lagin na pe ne ga asung e di mo lagin na pe ne ga asung e di gasu ka ti pha le bang gasu chu
discussion board liter bang bang igen di we nanga gasu bang he tin ki dong hin igen lop cha chum chit di chomo gasu khat ai le kahina ang ki dang lam tai kahina ang ki dang lam tai mo naw bang te chorus ni danga pi ting le saklam le ka he mang pu naw bang te san na sa jigo great change since I was born great change since I bata great change since okay things I used to do I do them no more places I used to go I go there no more mo I bol nom te bol nop tak lo I chi nom na te chi nop tak lo I nek nop te nek nop tak lo mo le ziao kha gasu kharai chu je chu le chu ei ma na ma a hoi lo top san na ai hile a hoi lo top san to ki gol golin a hoi bang ka bol pane kaga ai ki chu mo le example khat amol amol theu gen ka kai cigarette hi kala ha che man khop maya pathi na la mo le lo hileng tu chan chan dam ta lo ni ka ki koi na chu ka cigarette le ei tham zo ni ahin tu ni ka genom chu a hoi lo khat ka top san jing la ya a hoi khat ka pa do mai chu ka cigarette man kai sa pa le chol kal khat ka che jong ta ma ta mai je to ki gun zar kha the next Sunday ya collection ka pik te te ding kong go na kum tam pi che tai je to collection ba ma sum how kha lo kai jing la ya zakhat noi ka ping am lo na hi zakhat noi ka ping ei ni le kai ki phalam kai ju pathina mo bangje kin hapta khata zakhat man cigarette chep zo ma kai jing la ya ka top san ta kadum jel chep ka top san le ka tak sa di le damna mo kasum le pai le se ji damna kha ka capital hintin kasum le pai pen kha lal pa arin pe do ki ka ti mo ji ka chun collection sin le zakhat noi ju penum lo kai a chang le atam zo ka pi mo e chu zakhat chu nei jing jing dek lo kai jing lain dum jel chep leng bol zakhat chu hol tun tuning katin kati chu kadum jel mani chu hol tun tuning katin zakhat chu mang zo thong thoni kati ji chu zakhat ka hol te te yi ka wa genum chu je a hoi lo I top san to ki gol golin a hoi khat mo a hoi khat wa bol hin je cha chu iga suna a positive pen mo a positive pen kha che chui lalpa yung he chin pha le ama adinga I nei lo hi ging tu te I na sunum che chui lalpa I pek tam o le ilum kim kiti amma ka makai chu amma ka makhan mai chun ale la ma pathin e ading athil bole la amma ka makhan ki re chu government lana se computer kol Muslim Hindu adang dale umin tino so makhat lapi ke henge ngelu mak sadi we ajil chu tamai chu so makhri tamai chu 10% himo be himalo mo pathin mulo ani ga chu ina khammo mo ka ti chu government teacher khat ni danga thingnoi mi bangmi demand letter ke umma sangda ya kha teacher ten lo hi DI office ho mui mo la he manwe DI office salam ka hil town ho ki ho mai je chu village lam kanoi lam moirang kieng lama ei mi khu khata teacher khat asep pi te mei te pani mi thum lolani hong sekau chu ale ei mi pa penin ka office wa aso magrong pe malam sekai ilama ki pok tung le I boina kala ala ki mang kha sekin chu ye bara chu lam kala ma hu ki kila boy umite tulai gola local finance sai hole ala ne lo idi dana chu
ni dang lai mong mo ita mo ni dang lai DI office lo la lai ti so thong ta chu ale aloi te hu puilu be win ti chu so ma kha au sim do hong pe se kai chu alo ge zui mun pha do loi te hu lu kham da oya je office te ki sumi bangzat la bar he bangzat la bat mo mo he kaba poi ti chu ken bang ma kaba poi ti ale ilon ak sinule la sim la pedok je la je bang hem ati chu amane isor gi saruk ni pathin a he ma ati bangan mo la pe ge ti le so ma khat ti chu me ti pa jo hello wak he wak jing lo age ni kha mi me ti pa so ma khat ti chu age le hang thim thoi chu me ti pa he mong le hang thoi chu no je chu amane again bai bai loi te he thim nga 10% ati chu loi te oya achumbra atak tang mo thasina 10% la pi mo ye labat hi het lo la pi jing mo ti e hi e ke ya lo pi pathina ya ti chu oya atak takem la pi sin le so ma pakhat ti chu 10% la pi jing tak ta me ti hi nge ni kom je chu pathina e keu ka bible pathini ke ya ya ti jikin ka pi ga ti le oya amak ne atin e ki holim pi mo je kha in tun chara kile ki chana je chu ei do doi ti oya ale amak ne nang la in ko lo keu in ko sanga mi tam zo ilo ki bang chit keun khoi ma pe dok lo ka lo za do kamatu nangin 10% office pe malam je chu adang cheng chau ina lapu ale la in chen ko la keu sang in la kho sa thei zo ati dai amari opportunity kilaga pathin tu again khumai yigo mashe hit ye hi ken Jesus Christ kanai masangin so makhat ye 10% kala pe ngai pu 10% pelo abona ke ada kamat lain kasum kidai khamong mong loi hi mal so ma ka pi ki patin so ma ku ai lo le amao headinga 90% pen kha pathinin kamat na ei pan pia kasum kidai ti kaping ma kidai khangai lo kai ti tumo mấy tay tên ăn ngọc panida ati khéo cái đúng ta nói chứ ăn ngọc panida thì cái chai mo ăn mắc này thì cái chai mai oya ai khôi sư tin kêu lên patin gì là patin chú howing cao lâu đâm pa kêu pomi cao thì lấy chút u đúng mà mai mo ai là ama wa top na chứ oya ăn ngọc panida thì cái chai cái ta chứ ama Jesus kinh ngôn lo kinh thì là 10% bị ngay đi ti dan chứ oh hết thêm cái kalang gam lật dan Giêsu này lên lo ki kala gam lan dan tiêu mai mo ngai tu kham se dei chu ye chu igin na inga asuti so ma khan wang chu wati tak tang ngamai pui pathina ipi goi mo ile adang him lalpa re piek do thanok na piek ut na mo piek una bangola lalpa lalung thim a koi pathin cha te danglam na thupi tak chu ipiek do le ki pa ki mo ge mi a dinga hing iti ki pangna isomo mi a dinga hing pachina dinga hing ki pangna hi ezo yete oi to janin saulovin e chanjong gen to gongatin abani jinglam thai lama din suk to di tan tin to ni jo driver na igin ma di ka din cha ke ka chol thim yenga chanjong zo katin ma ezo tu jan I doi pen choi le chu tôi get na ngai tôi tiêu mole ngai tôi tiêu I gospelun aga asudi zat bangje ke solo dang lama igama bangje ke tak lo tole ima ang election oma kate kalung khamasai candidate tam talu gam lai na tam talu aku pen ko tak tai nem ke hezo talo mo ke hezo talo tu chungelo ama salama khale atam thowo ye ka chu pa khari lu kham talo tin hotel khana na chuli lo tin news an simai to ye candidate list kala ina jo hungti thing pile don kom ji wang enti ati bang thui mo lai janga kati le ento go ye te pi bang hi mo ye te pi chu ti le candidate oi ulam apo no ki ging cha ai ve chu pamol thim kharin tin alum kham mong mo ge jo ma ga ki ging cha ve ge ti chu mo
tu le igam Christian na pen i election hong ki test ki din tin ke kangai ngam poi mo to lai chu election team ta ka polity chu ki ha gen ma mai chu hilale ki zui ding no to le hong ki zui na lai zui di na ka kin cha dik pui ko masalam khale ka te ko chu imphal ma ko chu loi pa ki loi khom ten le mun tina pamphlet a thewa mun tina poster ta ko clean election bang election mo bang chenga onu free and fair ni ki ko piwa tun lam ka hong ki pan kit mo kele a group laga ju kapang le ka hun le ka wa pe jo nai dik pu mo a jo abang chu itale i bol ju ki ko party da le min zui lo ni bol ju bol so ti ti da de wai bol le lo nga le ka ki le na jo to me i thu ge no min le ala nga ye le ka ti ka wak du am de we election to kha election kha Mars bangata Manipur kha 19 na bange mo Mars 19 election de tu hi te boy pani tau chu i Christian hi na sa de ki test ki de Christmas le chini chok ngai lo di candidate nu home di win alai tas tu lai thil phabola ki ha te dar khu jigul hun kum tungin bol le chi gam ki thengma ma de chu election di kon taka mi pi gen theung luk se din chu a for reside de ka sakchang manguma candidate le he tu le jam da di le hi pon tin ma amang chou le ke lai jang tu i gamodin mun i gen nai chu e chu tu ni unau te i Christian now in hiti chande e khut e khoi pha adaw ma jege abadi bangu di mo e che jikin to ya i gen te i ngai to jom ne ka khong ge e final bang ma hong gen the lo kai solution ka gen di poi mo e chun think about this le i prayer point le hong tin mo le to no i focus di le hong tin e kha he ye ka chun lalpan a he i dei di ken tong pa ka thei hi lo ken mang pa ka he hi lo mo ken lal pa ka he hi lo lal pa le ke ye he mo le e chu hi dingai le chu nang thin ki lo bol te e nu sin taw ken nang bang ti le kong e kapun ati la ka ipan lo na dingin candidate khat supporter pa to baga nang ka he khadong e ti di lo dingin ki salen ti ki chi la he thom na hne ka o lusit him pathe hepa nangin tuzanin tuzun ka khom video bul patna kaumang thiyo wai hona business is on the phat takin zo ai bana tuzana ki khomna masape nangma bing na num pakang neyo tun la thua ki pol khomna chom khat kong ne ki tu lalpa tuzana hin kangai tu zom diu thin tam tak kangai tu chawinowa kapal chap na diu nang ki ga katu diu thil tam ta kang gen do ka de to hi nang man long mata sanmon khan ngai zo ti mai lawa lalpa ngai to di tam pi ka het nau hi dingin to jana thu ki gen do te ho ka chan che to nang mana poi mo bang banga mal som dingin lal je sumin ka do hi amen